তো ঘরে জল নেই, তো তার জন্য জলটা আনতে হবে। আর এখানে হচ্ছে উনো খেলা দেখাচ্ছি, সব বাচ্চা পাটিরা এখানে উনো খেলছে। সব থেকে জুনিয়র হলো আমার ছেলেটা, এই যে। पहले सबको ना ये दे देना, बोल देना क्या है। हाँ, स्क्रिप्ट लिख के दे देना, सब अपना बोल लेंगे। জমে গেছিস বল। इसका A7 चला है ना। কি আমি দেবো? ये पढ़ता है और इंटेलिजेंट लगना, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। ये सब जो लोग चंचल बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ना नहीं पड़ता। জায়গাটা কিন্তু বেশ সুন্দর। আমার যাই হোক, জল ভরা হয়ে গেছে, দেখি এবার। চলো, আজকের জন্য টাটা, গুড নাইট।